দেখি প্যান কালা দেখি। ওটা দাও ওটা। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। শার্ট দেখান তো দাদা। অন্য শার্ট দেন দাদা। দোকানদার দাদা একটা জাঙ্গিয়া গালা দেন তো। দাদা একটা ভালো ব্যাগ গেলা দিয়েন তো, 10 টাকা নিয়েন তবুও ভালো। खोटा खोटा बात बन बनना है तो बाप बन छोटे थोड़ा शाप बन 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना।